Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Karmila. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan bahasa Inggris di LPTK Universitas Tadulako dengan nomor UKG 201 503 229833. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Cause and Effect KD 3.1 semester 1 kelas 12 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Terima kasih. Good morning, Mom. Good morning, everyone. Sit down, please. Thank you for coming today. I'm so happy you are here again to join my English class. Before we start our lesson today, I want Virginia to lead us in prayer. Okay guys, before we start our lessons today, let's pray together first. Let me lead this prayer with my belief and religion in Christianity. Let's pray together. Please give your blessing to us so we can understand the lessons. Give your love to our families. Amen. Okay, thank you, Virgin. Take a seat, please. Now I want to check your accent. Who is I want to check your presence. Who is absent today? All present. All present. Okay, very good. All is present today. Are you ready for our lesson today? Yes. Yeah. Before we start our lesson today, I want you to stand up. All of you, please stand up, and we will sing a national song together. Okay, sit down, please. Okay, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Okay, let's see the picture. Look at this picture. Perhatikan gambar yang ada di depan. Look at the picture. And can you tell me about this picture, please? Is there any relationship between the picture? Jadi perhatikan gambar yang ada di papan. Coba kalian lihat, apa hubungan antara kedua gambar ini? We start from the first picture. What picture it is? Gambar apa ini? Ada anak yang kehujanan. The boy is in rain. And the second picture, gambar yang kedua, kedinginan. Bisa juga maksudnya apa? Sakit. Okay, the boy is sick. Gambar pertama, ada anak laki-laki kehujanan. Gambar yang kedua, anak laki-lakinya sakit. Kira-kira, what is the relationship between these two pictures? Cause and effect, maksudnya bagaimana? Sebab dan akibat. Yang pertama, dia kehujanan, maka terjadilah dia sakit. Oke. Jadi the boy was sick because of the rain. Ya. Anak laki-laki ini sakit karena hujan. Oke. We go to the next picture. Is there any relationship between the pictures? Can you tell me please? Gambar yang pertama. Let's see. A boy sleep in classroom. And the second picture is the boy got punishment. What is the relationship? Raise your hand. Who wants to answer? You can raise your hand. Kira-kira apa hubungannya? Ya, Dea? The boy got punishment because he slept in the classroom. Yeah, the boy got punishment because He slept in the classroom. he
the boy got punishment because he slept in the classroom. Oh, no. Well, based on the two pictures, berdasarkan dua gambar yang tadi Ibu sampaikan ke kalian, anybody know what we are going to learn today? Kira-kira kalian tahu tidak apa yang mau kita pelajari hari ini? Cause and effect. Apa artinya cause and effect dalam bahasa Indonesia? Sebab akibat. Ya. Today we are going to learn about cause and effect. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cause and effect, sebab dan akibat. Now we go to the learning objection. Learning objection maksudnya adalah tujuan pembelajaran. After we learning about cause and effect, itu apa yang akan kalian dapatkan? After learning process, students are able to, setelah kita nanti mempelajari tentang cause and effect, students are able to identify the social function, generic structure, and the language feature of cause and effect. And last is to arrange the jumble words, menyusun kata-kata yang diacak into a good cause and effect sentence, ke dalam sebuah kalimat sebab akibat atau kalimat cause and effect yang benar. The learning activity. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Learning activity-nya, aktivitas yang akan kita lakukan hari ini adalah pay attention to the following video. Kita and find out how many situations showing cause and effect and write them down. Ada, okay? Now let's see the video. The bear is in the sun. Why is it hot? It's a baby elephant. Why is it wet? Write it down. Tolong dicatat kalimat-kalimat cause and effect-nya. It's cold because it's on ice. That's better. Okay, I will play again the video. Ibu akan memutar ulang videonya dan kalian memperhatikan dan mencatat ulang kalimat-kalimat cause dan effect apa saja yang kalian temukan di dalam video ini. Okay, let's see again the video. That's better. Okay. After you see the video, now I want to ask you some questions. What do you see on the video? There are cartoon pictures that show cause and effect. Yeah, there are cartoon pictures in the video and shows Cause and effect. yeah, shows cause and effect. How many situation have you seen on the video? Ada berapa situasi yang kalian lihat di dalam video itu? There are three. Yeah, there are 3 situations on the video. Next, what is the first situation tells about? Who wants to answer? Yeah, Nancy. We can see the first situation tells about the relationship between the event and the cause. To give reason and to explain why the beer is so hot. Jadi menunjukkan bahwa mengapa tadi berwarna tadi merasa panas. Ya, Karena dia berbuih. ya. Jadi ada hubungan cause and effect, sebab akibat. The second situation tells us about. Who wants to answer? Yeah, Virgin. Okay. The second situation tells about the baby elephant is wet because it taking a shower. Okay. Jadi menunjukkan sebab akibat di mana bayi gajahnya dia itu basah karena dia sedang mandi atau taking a shower. Okay. The second situation is a baby elephant is wet because of it taking shower. Jadi ada sebab akibatnya menurut Virgin. Then the third situation. Yeah, there. The third situation tells about the penguin is cold because it's on ice. Jadi situasi ketiga menunjukkan mengapa penguin itu kedinginan karena dia sedang berada di atas es.
Ya, sama, menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, good. Next questions. How is the text formed? Menurut kalian, teks itu terbentuknya bagaimana untuk menunjukkan sebab akibatnya? Ya, Diva. In the text, there are conjunctions. There are conjunction in the text, on the text. Oke. Menurut kalian, what comes first? Apa yang duluan di situ? Conjunction dulu, baru kalimat sebab akibatnya, atau sebab akibat dulu, baru conjunction? Ya? Conjunctionnya ada di tengah. Oke. The last questions based on the video. What do you think the purpose of the text? The video. Ya, Yohan? The purpose of the video to tell us about cause and effect. Jadi tujuan dari video ini untuk menyatakan tentang sebab dan akibat. Ya, hubungan sebab akibat. Okay, very good. Thank you. Okay, today we are going to learn in group. So I want you to sit based on the group that we have been distributed before. Jadi kita sekarang belajarnya masih dalam bentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu bagikan yang lalu. Silakan. Oke. Perhatikan di layar. Ini adalah gambar-gambar yang tadi kalian lihat di video. Ya. Jadi ini Ibu sudah cut gambar-gambarnya. Kita perhatikan the first situation. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nancy tadi. First situation is about the bear feel hot. Ya, kita lihat kalimatnya. This hot because it has fuel. Dia kepanasan karena dia mempunyai bulu. Kita lihat. Kira-kira penyebabnya apa sampai dia kepanasan? It has fuel. Ya, itu adalah sebabnya. Kita lihat. It has fuel. Ini adalah cause-nya. Terus it is hot itu adalah efeknya atau akibatnya. Kedua kalimat ini dihubungkan dengan signal word atau conjunction, yaitu kata because. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Nancy. Oke, jadi the function of signal word in the sentence. Nah, di dalam sebabnya yang mana? Sebabnya yaitu dia mati, akibatnya dia basah, dihubungkan dengan kata because. Ya, ini sudah didapat di kelas 11 juga kan? Nah, sebentar baru Ibu lanjutkan dengan signal word yang terbaru. Sekarang kita mengulang dulu ini sedikit. Ya, sampai di sini bisa mengerti? Oke, thank you. Very good. Next example. Look at this picture. What picture it is? Perhatikan gambar di papan. Gambar apakah ini? Orang sedang bekerja menghadap apa ini? Menghadap laptop ya. Berarti dia sedang bekerja. The second picture. The second picture. Gambar apa itu? Orang punya banyak uang. Oke. After you see these two pictures, coba berpikir, what is the relationship between these two pictures? Kira-kira apa hubungan antara dua gambar ini? Karena dia bekerja keras, dia mempunyai banyak uang. Coba kalian bikin kalimat yang bekerja keras dan bikin kalimat punya banyak uang. Coba. He likes working hard. Dia bekerja dengan keras sehingga he has much money. Dia dapat banyak uang. Ini kira-kira sebabnya mana, akibatnya yang mana? Sebabnya yang he likes working hard. Ya, he likes working hard. Sebabnya, akibatnya He has much money. Much money. Nah, kedua kalimat ini kita bisa hubungkan dengan menggunakan kata so hubungnya. Oke, good. Next. Perhatikan ini, berarti pola yang pertama yang bisa digunakan di dalam membuat kalimat sebab akibat itu adalah cause, terus signal word dan efeknya. Oke. Oh, before we go to the next picture, perhatikan ini. Kalau tadi ada cause duluan.
Jadi boleh sebab duluan baru akibat, boleh akibat dulu baru sebabnya. Oke, very good. Nah, di sini bisa kalian perhatikan signal word-nya di awal. Pertama signal word, cause, setelah itu baru event. Jadi sudah dapat 3 pola kalimat untuk cause and event. Next, ini yang agak berbeda. Kalau yang pertama-pertama tadi sudah ada bayangan sedikit karena di kelas 11 sudah dapatkan materinya. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Kalau tadi kita menggunakan conjunction-nya satu-satu semua. Ada apa tadi? Because of, since, so. Nah, sekarang kita lihat dulu sini agak sedikit berbeda. First, you have to explain me what is the picture, the first picture. Ini gambar apa ini yang pertama? Cuaca yang cerah. Bahasa Inggrisnya apa? Cuaca yang cerah. A nice weather. Ya, the weather was so nice. The second picture ada gambar sebuah keluarga ada di zoo. Zoo itu kebun binatang. Jadi kira-kira apa hubungan antara kedua kalimat? The relationship between the two pictures. Karena cuacanya cerah, mereka pergi ke kebun binatang. Oke, good. Kita lihat kalimatnya. The weather was so nice. Perhatikan kalimat-kalimat yang kata-kata yang berwarna kuning. The weather was so nice that we went to the zoo. Cuacanya bagus sehingga kita pergi ke kebun binatang. The second sentence. It was such a nice weather. Ini adalah cuaca yang bagus that we went to the zoo. Sehingga kita pergi ke kebun binatang. Oke, jadi sekarang ibu mau tanya, can you find the difference between the two sentences? Bisakah kalian temukan perbedaan antara dua kalimat ini? What is the difference between the two sentences? Anybody know? Ya, Virgin. For my opinions, the two of these sentences are just similar, but they have difference. Like for the first sentence, use so that. So before the that, there is adjective first, then that word. But in the second sentence, there use such that. But before the that, there is an adjective like a nice and noun as the weather. Weather as the noun. So the first sentence use just an adjective, but in the second sentence, it's used an adjective plus noun before that. Oke, perhatikan. Mungkin maksudnya Virgin setelah kata so ya, diikuti dengan Adjective. adjective. Oke, jadi the difference according to Virgin's explain to us, the first sentence, kalimat yang pertama, jadi kedua kalimat ini perbedaannya hanya ada di kata so. Kalimat pertama kata so dan that. Kalimat yang kedua such dan juga that. Setelah so diikuti dengan kata adjective. Apa artinya kata adjective? Kata sifat. Ya, nice itu adalah kata sifat. Sudah dicek di kamusnya? Oke. Setelah nice, setelah kata sifat diikuti dengan that. Setelah that ini ada we, when. We ini apa? Subject. When. Verb. Ya, kata kerja. Kata kerja yang keberapa ini? Kedua. Oke. That's a nice weather. Setelah kata such, menurut Virgin tadi dia ada dua kata, ya kan? Kalau so dia diikuti dengan satu kata saja yaitu adjective, sedangkan such ada kata nice dan weather. A nice weather that we went to the zoo. Untuk kalimat yang kedua ini, seperti yang dijelaskan oleh Virgin tadi, such setelah such dia menggunakan ada dua kata di sini, yaitu nice and weather. Nice adalah kata adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. And weather itu adalah noun atau kata benda. Dan setelah that diikuti dengan subjek dan juga verb. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk penggunaan so, that, dan such that itu pola kalimatnya bagaimana kira-kira? Nah ini dulu, setelah so diikuti dengan adjective, after that
subject and verb. Okay, good. Next, such. Such. Adjective. Noun. That. Ya, subject and verb. Okay, very good. Pintar semua. Next. Berdasarkan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari semua tadi, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa penggunaan kalimat cause and effect itu bisa dibolak-balik kan? Ya, dibolak-balik bagaimana? Kira-kira? Bisa effect duluan, bisa cause duluan, seperti itu. Dan signal wordnya juga ada bermacam-macam. Oke. Sekarang kita lihat, what are the signal words commonly used in cause and effect text? Kira-kira signal word apa yang biasa digunakan? Tadi sudah kita lihat kan? Yaitu ada kata because. Biasanya because diikuti dengan noun. Apa artinya noun? Kata benda. Oke, next. Ada kata since yang seperti tadi kita contoh. Ada because lagi. Ada lagi apa itu? As. Ada therefore. So itu diikuti dengan subject dan kata kerja dan verb. Oke. Ini adalah hal penting yang harus kalian ingat. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Yaitu other ways to say cause and effect in English, yaitu penggunaan such that dan so that. Seperti yang tadi sudah kalian jelaskan, yang sudah kalian pahami, ini ibu hanya menambahkan saja. Kalau because, apalagi tadi so, because of, itu adalah signal word satu saja, conjunction. Kalau ini, dia disebut dengan korelatif conjunction. Berarti ada korelatif artinya berhubungan, toh. Nah, jadi dia dua kata yang berhubungan untuk menyatukan sebuah kalimat, yaitu cause dan effect itu. They are express cause and effect. Kita lihat, seperti yang tadi sudah kalian simpulkan, ibu hanya mengulang saja bahwa so that strukturnya ini kamu lihat. So diikuti dengan adjective. Bisa adjective, bisa juga adverb. Setelah itu ada that dan resultnya. Resultnya itu subjek ditambah verb. Verbnya bisa bentuk lampau, bisa bentuk sekarang juga. Oke, contohnya kita lihat ini. I was so hungry that I couldn't stand anymore. Saya sangat lapar sampai saya tidak bisa berdiri lagi. Sudah kelaparan. Nah, ini kita lihat. Cause-nya yang mana? I was so hungry. I was hungry kan? Nah, terus effect-nya adalah I couldn't stand anymore. Misalkan seperti ini. Ibu kasih kamu kalimat seperti yang di papan. I was hungry. Terus kalimat yang kedua, I couldn't stand anymore. Saya kasih dua kalimat ini saja, kalian menentukan yang mana sebab, yang mana akibat. Coba, sebabnya yang mana? I was hungry. Ini cause-nya kan? Efeknya adalah I couldn't stand anymore. Nah, sekarang coba kalian satukan dua kalimat ini menjadi sebuah kalimat sebab akibat dengan menggunakan such that atau so that. Nanti jadinya seperti ini, gitu, ya. I was so hungry that I couldn't stand anymore. Bisa paham? Oke. Yang kedua, penggunaan such that. Seperti yang tadi sudah kalian simpulkan juga, bahwa such itu diikuti dengan noun phrase, yaitu adjective dan juga noun. Benar dong? Yang tadi, oke. Terus setelah itu ada that. Setelah that diikuti dengan result. Resultnya itu yaitu subjek ditambah verb tadi itu. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. It was such a beautiful song that I have listened to it many times. Nah, lihat di sini. Cause-nya it was a beautiful song. Effect-nya I have listened to it many times. Tanpa ada kata penghubung kan? Nah, kalau di soal ujian nanti ada yang keluar model begini, kalian disuruh menghubungkan dua kalimat ini dengan menggunakan signal word. Tinggal dilihat cocoknya yang mana. Caranya ya dengan melihat
pola kalimatnya yang ada di cause dan juga yang ada di event. Jadinya it was such a beautiful song. Beautiful adalah adjective, song adalah noun-nya. Nah, terus diikuti dengan that I subject, have kata kerjanya. That I have listened to it many times. Sama dengan yang tadi kalian simpulkan ya? Oke, sampai di sini bisa mengerti? Oke, very good. Before we go to worksheet, sebelum ibu kasih kalian LKPD, kita ice breaking dulu ya. Kita menyanyi dulu tentang, kita menyanyi dulu sebuah lagu yang berhubungan dengan cause and effect. Oke, let's sing together. Pertama kita dengar dulu, nanti ibu putar lagunya yang kedua, kita bisa bernyanyi bersama. Oke. Cause and effect, cause and effect. First the cause, then the effect. The cause, what happens, the result is the effect. Cause and effect, cause and effect. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ibu ulangi lagi ya. Oke, you may stand up please and let's sing together. Cause and effect, cause and effect. First the cause, then the effect. The cause is what happens, the result is the effect. Cause and effect, cause and effect. Cause and effect. If you step in a puddle, your shoes get wet. Cause and effect, cause and effect. Semangat semuanya. If you turn on the light, the room will be bright. Cause and effect, cause and effect. If you press the switch, you can communicate. Cause and effect, cause and effect. Cause and effect, cause and effect. First the cause, then the effect. Cause and effect, cause and effect. Oke. Ya, thank you. Cukup banyak. Well, now find your worksheet. Jadi gua akan membagikan LKPD-nya. Di sini ada 4 task yang harus kalian kerjakan. Jadi ada 4 latihan soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Don't forget to write the name of the member of your group. Ya, perhatikan di situ ada 4 task, ada 4 latihan yang harus kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Let's see the task 1. Ibu kasih jelaskan dulu sedikit apa yang harus kalian kerjakan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ibu sampaikan di awal tadi, objection yang pertama, the first learning objection, tujuan pembelajaran pertama yang ada di task 1. Tugas kalian adalah underline if the statement focus on the cause. Underline. Jadi kamu garis bawahi kalau kalimat itu adalah menurut kamu kalimat cause. Dan juga circle it, kamu lingkari if the statement focus on the event. Jika kalimatnya adalah kalimat efek, kamu tinggal melingkar dan menggaris bawahi. Ya. Dan juga harus perhatikan signal word-nya. The next task yang kedua, tugas yang kedua, perhatikan. Sesuai dengan the second learning objections yang sudah ibu jelaskan. Dan the last task yang keempat, itu students are able to arrange. Nah, di sini kamu tugasnya menyusun. To arrange the jumble words into the cause and effect sentence based on the generic structure, language feature, dan juga social functionnya. Ada kata-kata yang diacak di situ. Itu kalimat cause dan effect. Ibu acak. Nah, tugas kalian dalam kelompok menentukan, menyusun kembali kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang benar. Oke? Bisa ya? Silakan
kerjakan dulu. Jadi efeknya sesuai dengan petunjuknya. Boleh buka kamusnya ya, dilihat. And circle the event. Itu yang task 1 ya. Task yang kedua bisa kalian lihat. Ini tinggal disusun saja. Oke, have you finished? Yes. Okay, after do all the worksheet, now it's time for us to discuss what you have done. Kita berdiskusi sekarang apa yang sudah kalian lakukan ya. Each group present your answer and other group can respond it. Jadi setiap kelompok mempresentasikan jawabannya, dan kalau seandainya ada kesalahan dalam jawabannya, kelompok lain boleh menyangka. Boleh kamu memberikan jawaban yang menurut kamu lebih benar lagi. Okay, we start from the task 1. We start from number 1. Which group wants to answer number 1? Kelompok mana mau jawab nomor 1? Okay, Fania. Read the sentence first, and then after that you tentukan yang mana yang effect, yang mana yang cause-nya. Number 1. The car broke its leg because a car hit it. The cause is a car hit it. The effect is the cat broke its leg. The signal word is because. Okay, the cat broke its leg because a car hit it. Next, number 3. Who wants to answer number 3? Nancy, okay. Its speed is so good that I have another cup. The cause is its speed is so good and it is I have another cup. Kan tepat sekarang? Okay, Yohan. It was such an expensive car that we couldn't afford to buy it. The cause from the sentence is it was an expensive car, then the effect is we couldn't afford to buy it, plus the signal word is such and that. Nomor task yang pertama, ada yang mau menyanggah kelompok lain jawabannya Tono? Sudah benar? Sama? Oke, now we go to the next task. Task yang kedua sudah selesai juga? Sudah. Ya, kita diskusikan task yang kedua. Next, number 3. Kelompok, ya, alias group. Mr. A is such a kind man that everyone respects him. Ya, ini bisa langsung kelihatan ya, ada 2 yang dikosongkan, berarti dia menggunakan korelatif conjunction. Yaitu di sini dia menggunakan such. Kenapa menggunakan such, Alia? Kenapa tidak menggunakan so? Ya, karena ada adjective dan juga noun. A kind man, adjective dan juga noun. Oke, very good, pintar. Next, all for the worksheet. Ya, silakan kumpulkan tugas yang tadi untuk Ibu periksa nomor-nomor yang lainnya lagi. Silakan. Okay, well, now this is the end of our material today. Jadi ini terakhir ya, terakhir kalian mengerjakan LKPD-nya. Now I want you to conclude what we have learned today. Ibu mau kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dari pagi tadi. What do you learn from the lesson? Conclude it. Who wants to answer? What is cause and effect text? Okay, Virgin. What is start from the cause? Apa itu cause? The cause is the reasons or the motivate for an action to happen. Yeah, and the effect? The effect is the results or consequences of an action to happen. Yeah, the result of or consequence of an action happen. Okay. Next, kesimpulan yang berikutnya. Ibu mau kalian buat kesimpulan berikutnya, yaitu tentang how is cause and effect text constructed.
first one is cause plus signal word and effect. Signal word. Effect. Hmm? The And second effect? is signal word, cause and effect. Uh-huh. And the third is effect, signal word and cause. Oke. Correlative conjunction itu ada dua, so that dan such that. Uh-huh. So that polanya itu so plus adjective plus that dan diikuti oleh subject and verb. Oke, good. Kalau yang such that, Hmm? such plus adjective plus noun dan that lalu diikuti subject dan verb. Oke, good. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah yang sudah kalian sampaikan tadi. Now, tadi kesimpulan materinya. Sekarang Ibu mau tahu what is the advantage you get from this material. Kira-kira menurut kamu setelah kita pelajari dari tadi, sudah kita simpulkan juga. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian manfaat apa yang kalian dapat dengan mempelajari kalimat cause and effect? Who wants to give your opinion? Siapa yang mau kasih pendapat? Maybe Victor? Ya. We got from this material, we know the use of cause and effect Ya. sentence in English Ya, very good. that use kinds of signal word, Mhm. and also there are correlative conjunction, so Yeah. we can use it in daily life. Ya, the advantage is you can use all the sentence in your daily life. Pelajari. Any difficulties when we learn these materials? Ada kesulitan? Tidak ya, sudah paham semua. Oke, jadi itu kesimpulan dari kalian tadi dan juga manfaat yang kalian dapat dari pelajaran ini. Sekarang kesimpulan dari Ibu yang mau Ibu sampaikan ke kalian bahwa kenapa kita belajar materi ini. We need to learn this material because it is really important for students. Jadi penting untuk kalian sebagai siswa to know the difference of cause and effect sentence and how to combine it. Jadi kalian harus tahu perbedaan-perbedaan penggunaan signal word-nya dan bagaimana cara to combine the sentence. Dan juga you can use it in your daily life. Last part, untuk yang terakhir sekarang, I want to know what do you think about the way of my teaching? Ibu mau kalian memberikan pendapat kalian tentang cara mengajar Ibu tadi. Do you happy or maybe you are not satisfied? Apakah kalian suka dengan cara pembelajaran kita hari ini atau mungkin kalian kurang puas? Any opinion? Menurut saya pelajaran hari ini cukup sangat menyenangkan karena juga tadi di tengah-tengah kita ada sesi nyanyi bersama. Ya, ice breaking, ya. And then Juga penggunaan PPT yang lebih membuat kelas hari ini jauh lebih berwarna. Okay, thank you. And then the use of, ada selain di dalam PPT tadi Ibu tampilkan gambar dan video, itu menurut kalian menarik tidak? Ya, ya. Tambah games. Tambah games, ya. Oke, betul. Harus ada games lagi ya. Oke, next week I will try to use games in our lessons. Oke. I think it is enough for today. Ibu rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang materi cause dan effect, bagaimana pola kalimatnya dan juga penggunaannya di dalam kalimat sehingga kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for coming today, and in the next week we will learn still about this material. Jadi ini pertemuan pertama, minggu depan kita masih belajar materi ini, tetapi kita akan lebih banyak. I will give you more exercise. Ibu akan kasih banyak latihan lagi dan juga ada lagi kalimat-kalimat yang mungkin belum kalian pahami akan diulangi lagi. Okay? Thank you for coming today. Before we go home, I want one of you to lead us in prayer. Maybe Nancy? Yeah. Thanks God for your keeping us today. It is my prayer. Amen. Okay. Thank you, Nancy. Okay. Thank you for coming today. See you next week. Stand up, please.